अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शहजाद लक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम एक बहुत ही अहम मसले को बात करेंगे। जैसा कि कहते हैं कि एक गद्दार और एक जासूस का किसी भी रियासत के लिए बहुत अहम रोल होता है। एक गद्दार आपको जीती हुई जंग हरवा सकता है और एक जासूस आपको हारी हुई जंग भी जितवा सकता है। इसलिए अगर आपने अपने मुल्क से, अपनी रियासत से गद्दारों का खात्मा ना किया तो आप जो मर्ज़ी कर लें, आप कभी अमन, खुशहाली और तरक्की की मनाज़िल तय नहीं कर सकते। एक बहुत मशहूर कौल है, आप सब ने भी सुना होगा कि दुश्मन से पहले गद्दार को मारो। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो अपने मकासद में आप कभी भी कामयाब नहीं होंगे। आज का ये टॉपिक है मेरा, और इस पे बात करने का मकसद सिर्फ़ अपनी कौम को एक गद्दार और एक जासूस के बारे में आगाही देना है कि इसका कितना ज़्यादा अहम रोल है किसी भी माशरे को बनाने और बिगाड़ने में। पिछले दिनों एक इंडियन चैनल के ऊपर मैं सुन रहा था कि उनका एक तजिया निगार वो कह रहा था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ हैं और उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं, और ऐसे सहाफ़ियों को हमें मज़ीद इनकरेज करना चाहिए, इन्हें मज़ीद फैसिलिटेट करना चाहिए ताकि ये पाकिस्तान आर्मी को और पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर मज़ीद जो है वो कमज़ोर कर सकें। और साथ साथ उन्होंने कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी उसने इंकशाफ किया है कि कुछ ऐसे पाकिस्तानी और भी आम सिविलियन भी हैं जो पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं। सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा हमारे मुल्क में ये होता है कि जो हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासर हैं जो पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करते हैं कि पाकिस्तान आर्मी पाकिस्तान का 80% बजट खा जाती है और बाकी 20% बजट जो है वो पूरे मुल्क की सेहत के लिए, स्कूलों के लिए और दूसरे डेवलपमेंट के लिए नाकाफ़ी हैं। तो आज मैंने एक छोटी सी रिसर्च की कि क्या इस बात में कोई दम है या ये सिर्फ़ जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान आर्मी के दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमज़ोर करना चाहते हैं, ये सिर्फ़ उनका प्रोपेगेंडा है। इस सिलसिले में मैं आपके सामने आज 5 इस्लामी दुनिया की 5 बड़ी अफवाज का बजट और उनकी अफवाज की तादाद के बारे में बताता हूँ। सबसे पहले सऊदी अरब 5वें नंबर पर है। सऊदी अरब का दिफाई बजट तकरीबन $70 अरब है, $70 अरब, और उनकी एक्टिव फ़ौज जो है वो 4,80,000 है, 4,80,000 एक्टिव फ़ौज और 2 लाख के करीब रिज़र्व फ़ौज है। इस तरह उनकी टोटल फ़ौज जो है वो तकरीबन 7 लाख बन जाती है। और दुनिया में इनका नंबर 17वां नंबर है। 17वां नंबर के ऊपर आती है सऊदी अरब की फ़ौज, और ये अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दिफाई बजट रखने वाला मुल्क है। इसके बाद चौथे नंबर पे आती है मिस्र। मिस्र इस्लामी दुनिया में चौथे नंबर पर है और आलमी दुनिया में इनका नंबर है 15वां। इनकी कुल फ़ौज है 9,40,000 और इनका दिफाई बजट है $14 बिलियन। इसके बाद तीसरे नंबर पे आता है ईरान। इस्लामी दुनिया में तीसरे नंबर पर ईरान, और दुनिया में इनका नंबर है 13वां और इनका दिफाई बजट है $20 बिलियन और इनकी टोटल फ़ौज है 9 लाख, तकरीबन 9 लाख के लगभग है, रिज़र्व और एक्टिव दोनों मिलाकर। इसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लामी दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है तुर्की। तुर्की एक बहुत ताकतवर इस्लामी मुल्क है। इसका टोटल दिफाई बजट है $24 बिलियन और इसके तकरीबन 7,45,000 एक्टिव और रिज़र्व दोनों फ़ौजें मिलाकर है।
اس کے بعد اسلامی دنیا میں سب سے بڑی طاقت پہلے نمبر پر ہے پاکستان، اور پاکستان کا مجموعی دفاعی بجٹ $11 بلین ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ تمام اسلامی دنیا سے سب سے کم بجٹ رکھنے والی فوج ہے پاکستان، اور دنیا میں پاکستان کا نمبر ہے 10واں۔ یہ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں 10ویں نمبر پر ہے کہ ایک فوج کے پاس کتنا اسلحہ ہے، کتنے ٹینک ہیں، کتنے طیارے ہیں، کتنی توپیں ہیں، اس لحاظ سے یہ 10واں ہے۔ باقی جذبے اور جنون کے لحاظ سے تو پاکستان آرمی کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ریسرچ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس میں آگے مزید ایک میں ویڈیو اس کے اوپر بناؤں گا کہ کس فوج کے پاس کتنے ٹینک ہیں، کتنے میزائلز ہیں، کتنے خودکار توپیں ہیں، کتنے جنگی جہاز ہیں، اس کے اوپر میں علیحدہ سے ایک ویڈیو بناؤں گا۔ لیکن اس ویڈیو میں صرف یہ میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی کہ پاکستان اسلامی دنیا میں پہلے نمبر پر طاقتور فوج رکھنے والا ملک ہے، اور اس کا بجٹ باقی تمام ممالک کی نسبت سب سے کم ہے۔ اور اس طرح دنیا میں اگر اسی ریشو کے حساب سے دیکھیں تو پاکستان دنیا میں سب سے کم بجٹ رکھنے والی فوج ہے، اور دنیا میں تقریباً سب سے طاقتور فوج ہے۔ تو آج ہم بات کرتے ہیں، آگے میں اس بات کو مزید بڑھاتا ہوں کہ جو ممالک، اسلامی ممالک جن کی کافی بہت اچھی طاقتور فوجیں تھیں، جن میں شام ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، ان ممالک میں بھی امریکہ اور دوسرے اسلام دشمن عناصر نے ان کی عوام میں یہ پراپیگنڈا کیا کہ یہ فوجی ڈکٹیٹر یہ آپ کو حقوق نہیں دیتے، ان کی عوام کو ان کی حکومتوں اور فوج کے خلاف کھڑا کر دیا اور ان کو آپس میں لڑا دیا، اور اس کے بعد خود حملے کر کے تو ان کو نیست و نابود کر دیا۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں، اور آج وہ ہمارے اسلامی بھائی دنیا میں ذلیل ہو کر رہ گئے ہیں۔ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں، اور ان کے ملک کھنڈرات کا منظر پیش کرتے ہیں۔ تو میرا اپنے پاکستانی بھائیوں سے ایک درد مندانہ میری اپیل ہے کہ خدا را اس پراپوگنڈا میں بالکل مت آئیں۔ اور یہ پراپوگنڈا کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ پراپوگنڈا پاکستان میں آپ دیکھ لیں کہ جو بھی ان پڑھ لوگ ہیں ان میں ایک بندہ بھی آرمی کے خلاف بات نہیں کرتا، نہ ہی پاکستان کے خلاف بات کرتا ہے۔ جس نے بھی ایف اے میٹرک کیا ہے یا بی اے تک کیا ہے، اس میں کوئی بندہ بھی پاکستان کے خلاف یا آرمی کے خلاف اس طرح کے پروپیگنڈا میں جو ہے وہ شامل نہیں ہوتا۔ کون لوگ ہیں ایسے جو پاکستان آرمی اور پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ جو لوگ جو ہائر ایجوکیشن حاصل کر چکے ہیں، باہر سے کریں یا پاکستان سے کریں، ہمارے ان تعلیمی جو ہائر ایجوکیشن کے تعلیمی ادارے ہیں، ان میں کچھ ایسے عناصر ہیں جو غیر ملکی فنڈ کی بیس پہ پاکستان کے نوجوانوں میں اس طرح کا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اور کچھ ہمارے صحافی ہیں اور کچھ ہمارے سیاستدان۔ ہر طبقے میں کچھ ایسے گندے عناصر ضرور ہیں جو ہماری عوام کو اپنی آرمی کے خلاف پروپیگنڈا میں شامل کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم دنیا کی تاریخ میں دیکھیں تو کہتے ہیں کہ غدار کو اپنے دشمن سے بھی پہلے قتل کرنا چاہیے۔ اگر ہم نے ایسے غداروں کو نشاندہی کر کے ان کو ختم نہ کیا، ان کے پروپیگنڈوں کو کچل نہ دیا، تو یہ خدا نہ خواستہ پاکستان کو اور پاکستان آرمی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ دیکھیں، جیسے انہوں نے دوسرے ممالک میں پروپیگنڈا کر کے ان کو اندرونی طور پہ پہلے کمزور کیا، کیا یہ جو ایک راگ لاتے تھے کہ ہم آپ کو حقوق لے کے دیں گے، یہ آپ کو حقوق نہیں دیتے، یہ آپ کے پیسے کھا جاتے ہیں، تو اس بیوقوف عوام نے اپنی آرمی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور بغاوت کر دی۔ تو کیا آج ان کو حقوق مل گئے ہیں؟ ذرا سرچ کریں، غیر ملکی یہ ہندو اور یہودی اور عیسائی فوجیں ان کے اوپر چڑھ دوڑی ہیں، ہر طرف سے ان کو فٹ بال بنا کر رکھ لیا ہے۔ کوئی ادھر سے ان کو کک مارتا ہے، کوئی ادھر سے ان کو کک مارتا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ خدا را اپنے ملک کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر رحم کریں، اور اس طرح کے کسی بھی پروپیگنڈے کا حصہ نہ بنیں، کیونکہ اگر ہمارے پاس یہ آرمی ہے، اگر یہ ملک ہے، تو ہمیں یہ آزادی ہے۔ ورنہ سوچیں ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عراق کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، افغانستان کے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کیا ہم بھی یہ سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں؟ کیا ہم یہ سب کچھ
इस प्रोपेगेंडा का शिकार होकर अपने मुल्क को इस तबाही तक लेके जा सकते हैं। वहाँ पे आप देखें मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने तक की इजाज़त नहीं दी जाती। हिंदुस्तान में मस्जिदों को शहीद किया जाता है और ये हिंदू काफिर मुसलमानों के घरों में घुसकर ये यहूदी और ईसाई ये उनके सामने उनकी बहन बेटियों की इज़्ज़त को तार तार करते हैं। आज हम अगर उनको देखें और अपने आप को उनके साथ कंपेयर करें तो अल्लाह का हम लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि हम कितनी आज़ादी के साथ इस मुल्क में रह रहे हैं, हमें कितने हकूक़ हासिल हैं और हमारी इज़्ज़त कितनी महफूज है और हम कितने महफूज हाथों में हैं। इस चीज़ को सोचकर खुदा का शुक्र अदा करें कि आप एक आज़ाद इस्लामी मुल्क में रहते हैं और इस्लाम के मुताबिक अपनी जो ज़िंदगी है वो गुजार सकते हैं। और ये सब कुछ आप देखें कि अफ़गानिस्तान में, शाम में, इराक़ में जो दहशतगर्दी की लहर आई और वो मुल्क तबाह होकर रह गए और दुनिया के 40 मुल्क मिलकर भी वहाँ से वो सब कुछ ख़त्म नहीं कर सके, तो पाकिस्तान आर्मी ने इस मुल्क में जो कुछ हुआ, जो लोग इस प्रोपेगेंडा का शिकार हुए और मुल्क के ख़िलाफ़ बगावत की, तो कितनी मुश्किलों से कितनी जानें देकर इस आर्मी ने हमें अमन दिया। तमाम सिक्योरिटी अदारों का इसमें बहुत अहम रोल है, तमाम अदारों का, सिक्योरिटी अदारों का बहुत ज़्यादा अहम रोल है इस अमन के लाने में। तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह एक तरक्की के राह पर चल पड़े हैं। पाकिस्तान पर एक महब वतन जो है वो लोग हुकूमत कर रहे हैं। हर अदारे में, हर जगह पे कुछ ऐसे अनासर ज़रूर होते हैं जो रियासत के ख़िलाफ़ होते हैं, जो लोगों के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ होते हैं, लेकिन ओवरऑल हमें बहुत ज़्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारा मुल्क अब महफूज हाथों में है। हम बहुत ज़्यादा महफूज हाथों में हैं और इसके लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से अपील है कि खुदारा आप इस प्रोपेगेंडा से बचें। ये हमारे तालीमी अदारों में ऐसे कोई लोग बैठे हुए हैं, हर अदारे में कुछ ऐसे गद्दार लोग बैठे हुए हैं जो इस प्रोपेगेंडा को हवा देते हैं और हमें इस प्रोपेगेंडा को कुचल के रख देना है और इंशाल्लाह इस प्रोपेगेंडा में शामिल नहीं होना। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।